First step, magpakulo ng munggo. Next, iprito ang tikling guys. Pagkatapos, kunin muna natin to guys. Oh wow! Next, igisa ang mga ricado. So ayun guys, ang bango na ng amoy guys. Ilagay na natin yung tikling guys. Pakuluan ulit yung munggo guys. Tapos pag kumulo na guys, ilagay na natin yung tikling natin guys. Tapos timplahan na natin guys. Mantap. So ayun guys, natimplahan na natin guys. Tikman lang natin kung masarap ba. Delicious! Ulam na guys. So paano guys? Goodbye!